An bɛ foli kɛ Segu Media lajɛbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ɲɛ b'an na Segu yan Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔfɛla ma bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma. An ka jɛ ka baro min n'an k'a ma entre parenthèses ni an b'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen bi an ka maa welelen Fiji Mali coordinateur régional o de wele bɛ an fɛ bi ani a bɛna sigi ka baro kɛ maa min bɛna ɲininka o ye Abubakar Baba Kulibali n'u k'a ma BBC ani ka se ni Mohamed Lamine Suruba ma. Président i ni su i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ mɔgɔw ye. An b'a ni su. Ne tɔgɔ ye ko Zangɛ Tata Jara. N sera aw ma yan ni aw ka weleli donc wele diyara n ye kojugu ka na n yɛrɛ ye Segu Media centre kɔnɔ vraiment a diyara n ye a bɛnna ma n b'aw fo o la fɔlɔ donc o kɔfɛ n bɛ Segu cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ waati min na komi sisan jamana position ko don mɔgɔ tɛ se ka don kuma na ka bɔ ka sɔrɔ i ma an ka président ba in fo n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a n'a ka premier ministre Choguel Kɔla Mayiga ani gouvernement bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ an y'u ka tɔn président ba n'o ye Cɛmɔgɔ Goïta ye président national n bɛ foli belebele ta ka lase a yɛrɛ ma a n'an ka coordinateur ɲɛmaaba n'o ye Zanga Goïta ye. O kɔfɛ Fiji Mali tɔnden cɛman a n'a musoman ka minɛ san fɔ dugu ma k'a bɛɛ lajɛlen ni su baro bɛna sigi an bɛ dugawu kɛ baro bɛna sigi hɛrɛ la yarabi Ala k'an wolo hɛrɛ kelen la. Ok an bɛ lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a tun kɛra fuma ye seli tɛmɛna an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan donc alhamdulilayi o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ an ɲɔgɔn sɔrɔ bi su in na o tuma an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bisimila Ala sɔnna an b'a kɛ mun ye mɔgɔ tɛna nimisa i ka lajɛli la. Inchallah. Merci BBC président an bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min k'i la o ye Fiji yɛrɛ i bɛ se ka Fiji fɔ an ye an k'a faamuya Fiji yɛrɛ fɛn jumɛn don a kɛkun ye jumɛn ye. D'accord, ok. I ka ɲininkali diyara n ye Fiji Mali tɔgɔ yɛrɛ tubabukan tɔgɔ de b'a la mais a bamanankan tɔgɔ yɛrɛ ye ko an ka faso dugukolo ka k'an ta ye n'i ko ko faso dugukolo ka k'an ta ye i bɛ fɔlɔ ka maa fɔlɔ minnu ye o ye an ka wolomasiri tabaw ye donc ka faso dugukolo k'an ta ye ka tila ka wolomasiri tabaw ko wɔrɔma don u ka baara la k'a yira wolomasiri tabaw la k'a fɔ ko u kelen tɛ yen population bɛ u kɔ su ani tile donc Fiji Mali yɛrɛ o y'a tɔgɔ kuruma dɔ ye a tubabukanama ye min ye Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Donc Fiji Mali a créé 2012 de a créé 2012 mais a créé un événement de a ma créé comme politique ton mais événement de nana n'a ye a nana yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw fagaliw cayara u kan 2012 coup d'état mun kɛra 2012 ni Aya nana fanga la fagali cayara donc ni Fiji Mali nana créé aguila ko attaquement de sévère ni yen nɔ Ala nana dusuma kasiya ta ka se an ka wolomasiri tabaw ma fo ka na se o fagali caman ma fo maa 100 ani maa 50 ɲɔgɔn na donc Ala ye o lase an ka wolomasiri tabaw ma o de kɔfɛ jɛkulu dɔ de wulila k'a fɔ ko an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw kungo tɛ nin dɔrɔn ye nin ye fasoko de ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka an ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don pour que olu k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ b'u kɔ kɔkɔrɔdonma b'u kɔ donc o attaquement sévère 2012 o kɔfɛ Fiji Mali de nana créé k'a minɛ o don la ka na bila bi la Fiji Mali bɛ ka baara kɛ dɔɔni Fiji Mali bɛ ka jɛnsɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka na se coup d'état sigiyɔrɔma 3nan ma Fiji Mali yɛrɛ a nana fanga sɔrɔ parce que a nana ye k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ nana don a kɔnɔ minnu y'a tɔn kelen olu dama tɛ bilen maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɛra Fiji Mali de ye sisan parce que mɔgɔ o mɔgɔ ko faso ye i ko sɔrɔsiw mɔgɔ o mɔgɔ ko sɔrɔsiw i ko faso ye donc a bɛ fɔ olu bɛɛ lajɛlen de ma ko Fiji Mali donc maa si inclulen tɛ a ko la bilen bɛɛ don maa kɔnɔ. Président hali bi ma fara ŋunuŋunukaw bɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko Fiji Mali labɛnna nin transition in de kama ni tun ye ka kuma jateminɛ e ko ko depuis 2012 Fiji Mali bɛ segin ka na o y'a sɔrɔ nin transition ko kuma tɛ fɔ e bɛ se ka mun fɔ o la parce que caman b'o de fɔ o de bɛ fɔ dugu kɔnɔ et puis regroupement ka orientation n'i y'a jateminɛ fana a bɛ sɔrɔsiw de dɛmɛ donc mɔgɔw
parce que mɔgɔ balila k'a dɔn transition in de kɔnɔna na e ko ko a kɛra depuis 2012 bon komi anw ka kodɔn ni sisan cɛ coup d'état fɔlɔ min kɛra an tɛ se ka fɛn b'o la o ye musaka tan waati ye bon coup d'état min kɛra anw ɲɛna o kɛra ATT de ka tile waatiw ye donc FISI Mali yɛrɛ a créera depuis o waati ninnu de ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sɔrɔso jukɔrɔma tindi mais a ka kɛ ka fanga sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ko n'a t'i dan kelen ma f'a bɛ ka multiplier de i b'a dɔn a bɛ fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o de y'a to FISI Mali yɛrɛ a jɛnsɛra bɛɛ bɔra a kalama ɲinɛ FISI Mali créera depuis 2012 i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mais a ka ka fanga sɔrɔ ni coup d'état ma dabila coup d'état ma jɔ donc coup d'état dun bɛ sɔrɔdasiw kofɔ bon sɔrɔdasiw dun tɛ kɔfɛtɔ ko ye jamana ko la sɔrɔdasiw de kan ka soutenir an bɛ don min na komi bi n'i y'a mɛn ko jamana y'an ta ye sɔrɔdasiw de b'an bolo donc n'o ma dabila n'o ma jɔ wali bɛ an b'o siratigɛ kelen kan a bɛ fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ça c'est obligatoire o de y'a to bi FISI Mali a ye fanga sɔrɔ parce que maliyɛn den bɛ nana ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan sɔrɔdasi ko tɛ bilen jamana ko de don donc f'an ka fara sɔrɔdasiw de kan an tɛ se ka fara u kan ka marifa ta an tɛ se ka fara u kan ka bɛrɛdɛn boli mais an bɛ se ka fara u kan mun de la i n'a fɔ aw ye baara minɛ nin ye ka information passer ka se ka walijugu kɛbaaw k'olu indiquer o ye anw jɔyɔrɔ de ye ka kɛ donc o de y'a to FISI Mali a yɛrɛ kɛra bi politique maa caman bɔra a kalama a ye fanga sɔrɔ parce que a ka surun fanga la ni fɛn min ka surun fanga de transition na donc politique mɔgɔw u bɛ siran o ko ɲɛ o de y'a to u ma senda ka kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ bilen ko FISI Mali créera ni coup d'état in de kama alors que o tɛ a bɛ il y a depuis 2012 ok monsieur Jara ka jaabi fɔlɔ diyara n ye an b'i fo ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan FISI Mali donc de 2012 à aujourd'hui a bɛ i n'a fɔ san 10 ɲɔgɔn na a b'o hakɛ la o san 10 kɔnɔna na a bɛ se k'a da don mun na ni o kɛra aw ka kɛnɛ ko mɔgɔ bɛ se ka kalan turu o la ani fana FISI Mali bi min na a bɛ Mali fan bɛɛ wa ou bien hali a bɛ Mali kɔ kan wa a bɛ a walankata ka se hakɛ jumɛn na a ka acte posé lenw ani a ka walankata bɛ hakɛ jumɛn na. I ka ɲininkali o diyara n ye mais tout d'abord FISI Mali bɛɛ n bɛ se k'a fɔ FISI Mali bɛɛ Mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi parce que a bɛ région bɛɛ la a bɛ cercle kɔnɔ a bɛ commune bɛɛ la i ma fili bon an bɛ waati min na komi sisan Segu yɛrɛ presque Segu commune yɛrɛ bɛɛ taara an fɛ ka ban o bɛɛ taara an fɛ ka ban bon o bɛ cogo min na commune tɔw fana bɛ ten mais FISI Mali ko i ye da sera yɔrɔ dɔ ma ko FISI Mali sigilen sanjɛ ko a ye baara jumɛnw de kɛ minnu bɛ se ka lakali bon k'a minɛ FISI Mali yɛrɛ créer la ka n'a bila bi la sɔrɔdasiw y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔsen dɔw b'an ɲɛ min ni population tɛ kelen ye parce que population bɛ yen o ye jama ka bɔli ye mais fo a ka sɔrɔ tɔn dɔ fana bɛ yen tɔn min bɛ yen n'a yɛrɛ tɔgɔ da bɛ sɔrɔdasiw la voilà o bɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ farinya ka ko dɔ kɛ jigi dɔ de b'i la o mais n'o jigi bɛ yen i bɛ se ka farinya ka ko caman kɛ ça c'est de un de deux conseil na an bɔra ka pétition bila pour que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko FISI Mali bɛ yen FISI Mali yɛrɛ ka laɲini ye sɔrɔdasiw dɛmɛni ye an ye pétition dilan k'a caya k'a walankata Mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ an ye 4 millions 500 et quelques de sɔrɔ transition kɔnɔ minnu ko ko sɔrɔdasiw ka to fanga la pour que jamana fo ka taa fɔ jamana basigira kelen minnu ko ko sɔrɔdasiw ka to fanga la fo san 5 kelen minnu ko sɔrɔdasiw ka to fanga la fo san 2 donc an ye maa 4 millions ani maa 500 de sɔrɔ o cogoya la ten dɔn o y'an ka baara kelen dɔ ye bon anw nana sigi o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka na faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko san 5 san 10 an bɛ waati min na komi sisan a ka ca sɔrɔdasi fanga ma donc an ye hakilina dɔw ta o hakilina in fana an nana ye k'a fɔ ko gouvernement transition fana ma bɔ o kɔnɔ an ye hakilina min ta o kɛra san 2 de ye an ye san 2 de ta FISI Mali kɔnɔ ka o document kɛ ka t'o di président transition ma a n'a ka gouvernement ma ala fana nana kɛ bɛnɲɔgɔnya fana nana bɛn o san 2 de kan k'a fɔ ko san 2 in kɔnɔna quand même ni sɔrɔdasiw ni population bɛ se ka jɔ ka ko dɔ kɛ ka se ka faso ye k'a bɔ bolo la donc an bɛ se k'a fɔ o ye FISI Mali ka jɔsen belebeleba dɔ ye transition kɔnɔ